Fish on guys. Lubis na pre, no? Apan yun. Tingnan nyo naman nangyari sa rad niya. Pang casting pa more. So ayan, pag improper rod ang gamit mo sa jigging, yan ang mangyayari. Ayan. Dugtot yan bro, dugtot. 200 meters, dugtot. Sumisipa. Dugtot. Yan na yun. Diyan ka pa na. Walang makakapigil kahit walang gamit. Para-paraan lang yan. Yes sir. So yun yung first catch natin. Fish on. On fish. On fish, on fish. On fish, on fish. 150 meters. Ano kaya to? Uy, barakuda ata. Uy, tulingan. Yes sir, pang ulam. Saktong-sakto lang yan na size para yun na, fish on guys. Ayan na. Pula ka. Uy, yung pula. Yes. Ay, laruin lang sa ilalim.